तुम्हें परमेश्वर को गृह को जीवा बेले सावधान रे अपना चरण रख। तुम्हें जिते परमेश्वर को गृह को जाऊच से सावधान रे तुमर चरण अर्थात पाद को रख बोल लिखा जाए। ये परमेश्वर को उपस्थिति अच्छी यही स्थान में परमेश्वर अच्छा। यहाँ गोटे कम्युनिटी मीटिंग नुहे, यहाँ एसएचजी ग्रुप रो मीटिंग नुहे, यहाँ गोटे कौन सी सामाजिक मीटिंग नुहे, यहाँ गोटे राजनैतिक मीटिंग नुहे। ये स्वयं प्रभु आम मान सहित अच्छा से उपस्थित अच्छा। यही गृह यही स्थान को पाद पकेला बेले आमे अति सावधान सहित आम चरण को पाद को आम रखा उचित। जदि पाद को एते सावधान करा जायछि ताले आमनकर आखि कान मन एवं हृदय को केते ना केते सावधान करा ही जाइथिबो। हाँ कि नहीं तले लिखा जाए कहीं ना मूर्ख लोक बलि उत्सर्ग करने अपेक्षा श्रवणार्थे निकटवर्ती हेबा उत्तम। जो लोक परित्राण कौन जाने ना, जो लोक अनंत जीवन कौन जाने ना, गोटे जीव को लेकिन बलि करुवा लोक अपेक्षा जो माने ईश्वरंकर निकटवर्ती ईश्वर बसी ताहांकर रब को शुणती से माने धन्य बोल लिखा जाए। हालेलुया हालेलुया। आमान को अनेक समय रे जब वाक्य आरंभ हुए विरक्त लगे। हाँ कि नहीं लंबा हो गला याडू सियाडू गपुंट ये केते आज्ञाकर शुणा ये आम गाँव रका लोक। हाँ कि नहीं विभिन्न प्रकार कारण नहीं कि आम मान को शुणा विरक्त लगी थाए जहारी फल आ कर निद आसी थाए गोड़ लंबे था एपट सेपट कथबार्ता करते जन उठिकी भी जाई था। हालेलुया हालेलुया। तेणु ईश्वर वाक्य कौन तार गुरुत्व कौन अच्छी आम जाना दरकार। एप्रिल तार 4:12 रे से कथा लिखा जाए। कौन लिखाई ईश्वर वाक्य कौन जदि आज ईश्वर वाक्य तुम मान भांगुची उपस्थापन करुचे मोर वाक्य नुहे एटा स्वयं ईश्वर मुख निसृत वाक्य। यही वाक्य प्रति मोर एवं आपण मानकर केते सावधानता रहिबा दरकार केते सतर्कता रहिबा दरकार आम जानिबा उचित। कारण ईश्वर वाक्य जीवंत ईश्वर वाक्य जीवंत एथि ईश्वर वाक्य रे जीवन अच्छी। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर वाक्य रे जीवन अच्छी मनुष्यर वाक्य रे जीवन नहीं। आज गोटे कथा कहीदेव काली की से कथाटा चली जीवो। जते बेले पूर्वथर इलेक्शन हैला नहीं कि आमनकर पूर्वतन मुख्यमंत्री महासिंह आसिले आउ से दिन सब गाँ को गाड़ी जोगे दिया गला। जो माने चर्च को 10टा रे आसी पारंती नाही से माने छुआ पिला काखे के 6टा अधेरे रास्ता रे ठिया की गाड़ी जगुचंती कोन पई ना मो मुख्यमंत्री कोन कहिबे आमे सुनिबु बोली। आम गाँ रे मध्य सेम कथा मते मु पचारली जानी सुनी भाउज कुआडे जाउछो अरे तू जानिनु कि आज पूरा मुख्यमंत्री आछंती महासिंह ठीक अच्छी गले आसिले आसिला पर मु पचारली अले मुख्यमंत्री कोन करे कोन कहबु रे पुओ ठिया होगी पिला छुआ धरिकी भोकरे आमने खरारे आ कर अनेक रहिलु से आसिले बा हाथ हलाई देले आपण माने खुशी तो कहले चली गले। जो जीवन नहीं जो कथार मूल्य नहीं ताकू सुनिबा पई एते दूर को जाई पिला छुआ धरिकी खरारे आ करी अनेक रहुछंती किंतु ईश्वर वाक्य सुनिला बेल को हालिया लागुची। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सेथि पई लिखा जाए ईश्वर वाक्य जीवंत ईश्वर वाक्य रे कौन अच्छी जीवन अच्छी। मैं अनेक चर्च को जिते बेले जाए एक कथा कहला परीक्षा करबा कि भी पचारे जीवन अच्छी कि नहीं ता जानिबा पई। हाँ कि नहीं देखिबे कि जीवन अच्छी ना नहीं जानिबा पई चाहूचो कि पिला माने। हालेलुया को हालेलुया। 11:43 जोहन 11:43। हाँ ईश्वर वाक्य रे केमती जीवन अच्छी आमे जीवंत भाव में देखा एटा गोटे एमती मन गड़ा कथा नुहे एटा प्रमाण अच्छी जे ईश्वर वाक्य रे जीवन अच्छी बोली। हाँ तांको माइक दे दियो हला से यहाँ कही उच्च स्वर रे डाकिले लाजरो बाहरी आसो लाजार बाहरी आसो। लाजार कोठे थिला गिरजा घरे कोठे थिला मशाणी रे समाधि रे को माने रुहंती
ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଜୀବନ ନଥିବା ଲୋକମାନେ ସମାଧିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଲାଜାରଙ୍କର ଜୀବନ ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସମାଧିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। 4 ଦିନ ହେଉଥିଲା। କେତେ ଦିନ ହଉଥିଲା? ମାଡ଼ ସରି ଯାଇଥିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ମାଟି ତଳେ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଧୀରେ କହିବି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋ ବାକ୍ୟ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ, ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ। ଆଉ ଲାଜାର ସେ ଜୀବନ ନଥିବା ଲୋକ ଜୀବନ ଧରିକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ କୋଉଠି ଜୀବନ ଥିଲା? ମାଟି ତଳେ ଥିଲା କି? ଲାଜାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କି? ନାଇଁ। ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ, ସେ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ହେଲା କି ନାଇଁ? ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବ୍ରୀ 4:12 ଜୀବନ୍ତ ଓ ଦିଧାଡ଼ ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ହାଲେଲୁୟା। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲଲେସ୍ ସୋର୍ଡ ବା ମୁଠି ସିଟାନି କୁଡେ ବା ଖଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନାଇଁ କି? ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାର ମୁଠି ନାହିଁ, ହେଲା କି ନାଇଁ? ବାକ୍ୟର ଯିଏ ଧରିବ ତାକୁ ଆଗ କାଟିବ, ତାପରେ କାଟିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାଟିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସର୍ଭ କରୁଛି, ତାକୁ ଆଗ ସଫା କରିବ, ତାପରେ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଏ ସଫା କରିବ। ଇଏ ଦିଧାଡ଼ ଖଡ୍ଗ ଅଟେ। ଇଏ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେଇକି ବଡ ବଡ କଥା କହିଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, ତାର ବିଚାର ହେବନି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ତାକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ବିଚାର ହେବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଇଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଦିଧାଡ଼ ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ନେକ୍ସଟ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକଟେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ନେଲେ ଆଜି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ, ହଁ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ଇମିଡିଏଟ ଆକ୍ସନ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ଥରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନୌକାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା। ସେମାନେ ସବୁ କେଉଟ ମାନେ, ନୌକା ଚଲେଇବାର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁ ଆମେ ମଲୁଣି। ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ, ଆଉ ସେ କାତ ଧରିଲେ ନାହିଁ, କଲେ କି? କିମ୍ବା ସେ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଡଙ୍ଗାକୁ ଆଉ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉ। କଣ କହିଲେ? ତାର 3 ଦିନ ପରେ ଶାନ୍ତ ହେଲା। କେତେ ଦିନ? ତତ୍କ୍ଷଣାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ମିନିଟରେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଇମିଡିଏଟ ଆକ୍ସନ ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଇଲ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ସେଇଠି ଲେଖାଯାଏ, ତା ତଳକୁ ପଢ। ପୁଣି ଦିଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ନେକ୍ସଟ ଆଉ 13 ପଢିବି ନା? ତଳକୁ ପଢ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆରେ ତାର ଆକା ସେ ପଦ ସରି ନଥିବ। ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା ଓ ମଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ ଲେଖାଯାଏ। ଜଣକୁ ଏସିଡ ମାଡ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ମାଂସ ଗୁଡାକ ଝଡିକି ପଡିଯିବ, ହାଡରେ କିଛି ବି ଆଘାତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଯେ ହାଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ମଜା ଅଛି ସେ ଯାଏ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ତାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପାପ ବିଷୟରେ ଅନୁତାପ କରିକି ସେମାନେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ସେ ହାଡ ଅସ୍ଥିର ଗ୍ରନ୍ଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିଭେଦକ। ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ବାକ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଦିଧାଡ଼ ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେ ଅସ୍ଥି ଆଉ ମଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ। ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଡ ହଲେଇକି ଲମ୍ବେଇକି ଶୁଇ ଶୁଇ ନେଇକି କଟରାଙ୍ଗ ହେଇକି ଶୁଣିବା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଯାଏ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆଜି ବି ସେମିତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁନାହୁଁ ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଜୋର ସେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତି ଟିକେ କୁହ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ କହିବି, ନହେଲେ ମାନ୍ଦା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଏବ୍ରୀ 4:2 ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା କି ନାଇଁ? ଟିକେ ପଢ ଶୀଘ୍ର। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା
ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୋତା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୁତ ବାକ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ନ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଲାଭଜନକ ହେଲା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା एयरटेल तन इसिंगे नें जो बेआडेंगे फेनु का तो बेस पाई माने किंतु बेनवा लोक तक पोर्तड़े नांडा निंगा नेलुगे पिसिडन भागा एयरसेल अनार बे लाभ भाई सिटे आजिर वाक्य मते कुहा गला एटा मो पाई थिला ए वाक्य अनुसार मु बंचिबी बोली भाबु ना हो बोले आम मान को जीवन रे किछि भी लाभ हेउ नाही। तेणु प्रिय मंडली आज जो प्रसंग दीदी माने कहले से प्रसंग को आपण माने भाबंतु एटा मते कुहा गला मो पाई थिला आ ए वाक्य अनुसार मु बंचिबी ताहले आपण माने लाभवान हेबे आ मु मध्ये लाभवान हेबी। श्रुत वाक्य को निजस्व जदि करिबा नाही ता आम पक्ष रे कोनोसी लाभ हेबो नाही। आजिर चिंतार विषय हला मु अनंत जीवन रो अधिकारी हेबा निमंते मु कोन करिबी। हालेलुया।